368E serija pred nama, dakle identičan onaj model kao i što se već nalazi na našim ulicama, praktično sve je ostalo isto, spreman za vožnju, 191 kg, 17 litara rezervoara, 368 kubnih centimetara, 15 napred, 14 nazad, 3,5 litra prosječna potrošnja, Euro 5 plus norma. Isti oni pneumatici, ono što se pomalo možda čak i promenilo, a ovaj nosić više nije toliko dijamantski, ili mi se čini zbog boje. Nemojte mi to uzeti sada za obzir, možda je malo nežniji, ali je nosić i dalje tu. Dakle, radi se o istom kočenju, o istoj opremi, kamere su napred i pozadi. Dakle, sve je maltene identično kao i na proteklom modelu, sa tim što i u ovom slučaju imamo lakši auspuh na njemu i imamo možda i najveću promjenu na E modelu, a to je konačno sedište sa jastučićem. Dakle, nešto što je falilo ovoj E seriji, sada konačno imamo i kada se sedne, to je divno, možda čak i udobnije nego K model, jer ovaj jastučić deluje malo viši, malo je neko povišeniji i udobniji. To je to. Upravljač je ostao isti, sa tim što opet imamo malo drugačiji raspored kontrola, odnosno drugačiji stil svega ovoga. Nisam siguran da li će doći sa cruise kontrolom i sa grejačem sedišta, to je nešto što se treba proveriti. U svakom slučaju, cijela ova 368 serija, kao što je najavljivano, obećava malo laganiji, lepši prenos, malo udobniju vožnju, malo tiši rad agregata i malo praktičniju, možda opet nezvanično praktičniju i lakšu kruzirajuću brzinu ovih modela. Možda nešto što generalno 368 serije je do sada malo i možda je nedostajalo ako je uporedimo sa onom serijom 350, čiji agregat bio malo tiši, za nijansu praktičniji, ali imamo praktično iste plastike i sve ono što je imao model 368E, čiju recenziju možete pogledati na kanalu, jer je i ona urađena. Što se tiče ladica, one su ostale iste. Dakle, dobro poznate ladice, rekao bih čak da je ovaj model možda i već spreman za vožnju, obzirom na to da nije trebalo puno šta menjati na njemu. Dakle, iste podnice, ista svetlosna grupa, kamera koja trenutno... ima i nalepnicu, da li se nalazi tu? Ne nalazi se... tu je, dobro, vratit ćemo, ajde. Mislio sam da ću da ih uhvatim u zločinu, ali nisam, spremni su. Lepa kremasta boja. Nadam se da nije boja inspirisana X-Maxom iz 2025. godine, jer je i to ona neka keramička siva. Ne znam u kojim će se bojama naći ovaj model, ali svakako da je već odmah i očigledno da 368K je nekima čak i zanimljiviji od ove 368E serije, a opet ću reći najviše zbog toga zato što ovde imam kod ove E serije sada malo manje mesta da se pruže noge, to je jednostavno činjenica i mislim da je to po svemu onome što se ove dve serije zapravo i razlikuju. I zaštita od vetra na K modelu je malo bolja, pogotovo u predelu nogu. Inače, sve ostalo je isto, ali veliki plus za sedište, fantastično urađeno, ravno, udobno, dobar podupirač za leđa, obećava udobnu vožnju. A što se tiče samog sedišta, već se primećuje zapravo i to, a u stvari i nije. Sedište je zadržalo, pogledajte sad ovo, sedište na E modelu zadržava onu punu širinu, kao i što je to bio slučaj do sad, dakle, ravna, velika, široka crta, dok kod K modela to izgleda malo drugačije. Dakle, ovde imamo slim and fit detalj, dakle, E serija ima za santimetar i po šire sedište za suvozača
Da li će se to odraziti na samu komociju i udobnost putnika? Nisam siguran, ne znam, ali svakako da postoji razlika u tom sedalnom delu. Dame i gospodo, 368E.